सो वॉट वॉज द स्ट्रॉंग होल्ड ऑफ हीच म्हणजे आता बारीकशें हांवें पळयलें की फावंटेनस सारके एरियाज आसा पळय न्ही तातूंत BJP गाय गोईंग दे फॉर ऑबियस रिजन्स आनी थंय वचून ताणें मतां घेवप आनी स्पेशली वेर क्रिश्चन पॉप्युलेशन इज वेरी दॅट ही बिल्ड ट्रस्ट ओवर द इयर्स. मळ्यान आशिल्लो तसो बरो स्ट्रॉंग होल्ड, पण फावंटेनस सुद्दां ही लोकां कडेन इंटरेक्ट जावन ट्रस्ट जालो. ते पयल्या खेपे मेळूं नासतली, पण स्लोली हेज इंटरेक्टेड विथ एवरी वन. ओके. आनी म्हणून आज सुद्दां तांच्यो याद काडटा खुबशे जाण. तर ते हाच्या खातीर काडटा. हांव फाटींच आमोण्या गेल्लो, कोणें तरी म्हजोच बरोबर आसता, ताणें सांगलें की आपणें तुज्या खातीर कितें देवा कडेन मागिल्लें त्या देवळान थंय वचूंकूच जाय. सो हांव गेलो बरोबर, पांयां बी पडले आनी भायर एक टी स्टॉल म्हणजे टी हें आसा स्टोर. सो आमी वचून थंय बसले च्या पिवपाक. तो ओनर भितरल्यान धांवून आयलो, भाई हांगाच बसतलो म्हणून. म्हणजे इट वॉज बट नॅचरल. ते लोकेशन अशें आशिल्लें की हांवूय थंयच बसपाचो. म्हाका अशे खूब इन्सिडंट. काणकोण गेले जाल्यार खंयच्याय घरान गेलो, घरान एकूच खुर्ची आसा कदेल, पण थंय बसल्यार तो सांगता भाई हांगा येवन बसला म्हणून. पण तो खंय खंय पावूंक ना गोंयान हें म्हाका हांवूच अजाप जाता केन्नाय. म्हाका लोक खंय खूब कडेन आपयतात. आजोबा देवस्थान म्हणून हांगा मोल्या थंय आसा, थंय ताचें वर्धापन दिनाक सुद्दां हांव गेलो. ओके. कित्याक भाई येता त्यांची पयलीं पासून सो तशें हांवूय ते आपयता मागीर हांव वता मुद्दाम. म्हजें कनेक्ट इज ओन्ली दॅट ही इज टू कम दॅट. संबंध खूब बरे आसता प्रत्येका कडेन. प्रत्येकाक एस्पेशली हिंटरलँड्स ऑफ गोवा. तुम्ही पळयतात GNH.